हाँ से बाटर देखल ना हाँ भाई आस कौन कह सन्ध्या जाए रही भी किसी असुविधा नहीं कहीं जय जगन्नाथ सांग मैंने आज आम जीवु आम गाँ पाख पहाड़ को बुलायापी मो सांगर सान सनत टुडू आज आम जीवासी जगह को बुलिया को देखो फाइनाली आसिक पहुँची गले आम पहाड़ पाखर से मैंने दी जन आसिक पहुँची ना आसीगले से मैंने एवं जावा ऊपर को ऊपर भ्यू केमती आपको देखी गले ऊपर को देखिए दी जन पछ रही जाते दी जन आसिले जा भर ऊपर भ्यू देखिए
फाइनाली आम पलि आसिलु ऊपर को एबे जो देखुं जो गछ पत्र सब ये जो अच्छी सब मकर टाइम है सब परिष्कार हो जाए सब पूरा परिष्कार हो क्लीन हो आसुँच ऊपर लोक आसुँच बाबा अच्छा तले अच्छा गोटे मठ अच्छी तले रुहति बाबा ये जो गुंफा देखुं गुंफा भितर बाबा आसती सियाड़ बाहर आसती गुंफा भितर रुहति मकर टाइम दिन रही सब जो घरटा देखुं घरटा से तले जो घर अच्छी से घर लोक आसती ऊपर को सफासफी कर जाती मकर टाइम है सब पूरा नीट एंड क्लीन हो जाए तो रुहति 15-20 दिन मकर जो मेला रुहे 15-20 दिन ये सब रुहति रही सब सब जो जगह सब देखुं मकर हेल्ले सब पूरा लोक हो जाती मकर आमर ये 5-6 दिन ये पूरा लोक हो जाती मेला भी पड़े तले मेला हुए से मटर सब लोक सब मेला हुए 5-6 दिन पूरा लोक भर्ती जाती ऊपर सन्ध्या टाइम आसिक लोक सब भर्ती जाती तले मेला हुए बाबा भी आसती पूजा पाठ सब बहुत आगू चलते जी आगर भी व्यू पड़ अच्छे देखिए कमी कौन देखा जाऊँगी गले भी जना पड़ गया तुम जगह अच्छी जगार घर कौन यही तले तुम जगह गाड़ी नहीं आती गाड़ी आनी कालिया सार ये आम बस
ବସିଛୁ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବସିବୁ ବସିଲା ପରେ ପଳେଇବୁ ତଳକୁ ବେଶୀ ଯାଏଁ ଏଠି ରାତି ରହିବା କଥା ନୁହଁ ଏ ରଖିବାକୁ ବି ଦେବେନି ଆଉ ଜଣେ କିଛି କହ କେଟୁ କ'ଣ କହିବି ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏଁ ରହିଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏଠି କାହିଁକିନା ଆମର ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏରିଆ ଏଠି ଆମର କିଛି ନାହାନ୍ତି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ବେଶୀ ସେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ଆଉ ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏରିଆ ବେଟା ଆମ ଏରିଆ କହୁନୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏରିଆ କାହିଁ କହୁଛୁ ଏଠି ଆମ ବିଲ ଅଛି ହାଟି ଆମ ତାଳ ଗଛ ଏଇଟା କହୁନୁ ଭାଇ ଜଣ ବହୁତ କମେଡି କରୁଥିଲେ କାଲି ଆଇମି ହଳ କରିଛି କାଲି ଏଇଠିକି ଆଇବ ପାର୍ଟ ଲୋ ନେଇକି ହଳ କରିତେ ତା ବାପା କହିଛି ସକାଳୁ ତୁ ଆମର ଯୋଉ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଯୋଉ ବୁଲନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ଏ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ସେ ଲୋକଟା କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ତା ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି ନା ଏଇଟା ବାହାରୁ ଆସିଲେ ଲୋକ ଇଂଲିଶରେ ହିନ୍ଦୀରେ ଆମର ସେଇଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତି କହିଲୁ ମୁଁ ମନେ ପଡୁନାହିଁ। କହିଥାନ୍ତି ଜାଣିନି ବୋଲି କହିପାରୁନି ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ବୋଲାନ୍ତି ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଟୁରିଷ୍ଟ ଗାଇଡ୍ କରନ୍ତି अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकल ନା ଗାଇଡ୍ ନୁହଁ ଯୋଉ ଭଲ ଗୋଟେ କ'ଣ ୱାର୍ଡ କହିବେ ଭାଇ କାହ୍ନା ଜାଣିଥିବ ଯୋଉ ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ୍ କରନ୍ତି ଯୋଉ ସବୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଯୋଉ ବୁଝାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସେ ଯାହା ହଉ ସେଇଟା ପାଇଁ ଏତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ କରିବେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଜାଣିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ କହିବି ମୁଁ ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ହଉ ଭାଇ ମାନେ ରହୁଛେ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ଯାଉ ଯାଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ଯିବା ଏବେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ଲାଇଟ୍ ପକେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଚାଲ 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 ବସୁ ବସୁ ଏତେ ଟାଇମ୍ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଲାଇଟ୍ଟା ପକାଉଥା କମେଡି କରିଦେଉଛ କ'ଣ ଠିଆ ହେଇଗଲି ଯେ ଓହୋ ସେଇଟା କହୁଛି ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କହୁଛି ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ ये लाइट का ना बस हमर क्या लाइट बे आगे जावे जो पटे खंडी आमन पहुंचिया दरकार बे बड़ा हाँ सही बात है इधर से इधर देखल लाइट ଆଉ ଏଇଠି ଆସୁନୁ नहीं ଏଇଟା ପରା ବାଟରେ ନାହିଁ ସେପଟେ ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା ଜଣେ ଉଠିଗଲେ ଏଇଟା ଉଠିଗଲେ ସେଠି ଖାଉ এইটি ଇଏ ମକର ବେଳେ ରାସ୍ତା ହେଇଯିବ ବାଳ ରହ ସାନ ତୋ ମୋବାଇଲ ଲାଇଟ୍
ହଉ ଏବେ ଆମେ ତ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି ଏଇଠି ଆମେ ବ୍ଲଗ୍ ରଖୁଛୁ।